नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ मे मास 4 तारिख रविवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि मिनिट मध्यरे जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को ऑन करि दियंतु। प्रतिदिन गुरुत्वपूर्ण खबर सर्वप्रथम देखिबा पई आसंतु खबर उपर नजर पकाइबा। आज दिनर प्रथम खबर, भारत भୟରେ धरुछि पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाई अलर्ट सुरक्षा दृष्टि पाकिस्तान मे मासरे कराची एवं लाहौर आकाश रे किछि अंश को प्रतिदिन 4 घंटा पर बंद रखिबा को घोषणा करिछि एवं देशर समस्त विमान बंदर को हाई अलर्ट रे रखिछि। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर पाकिस्तान एवं भारत मध्य उत्तेजना वृद्धि पाइबार लागिछि। पाकिस्तान ने 29 शहर रे सायरन अलर्ट व्यवस्था करा जाइछि। कराची लाहौर रे आक्रमण आशंका करिछि पाकिस्तान। दुईटी जाक वाणिज्यर केंद्र स्थल होइतिबारु आक्रमण होइपारे बोली सेठाकार सरकार आशा करिसंती। तेणु दुई शहर रे एयर स्पेस बंद करिछि पाकिस्तान। भारतीय विमान लागि एयर स्पेस बंद करा जाइछि। सुरक्षार आड़ देखाई एही निष्पत्ति निया जाइछि। भोर 4टारु सकाळ 8टा पर्यंत एयर स्पेस बंद रहइबो। एही सब शहर रे विभिन्न स्थान रे सायरन लागिबाकू निष्पत्ति होइछि। आसंता 31 तारिख पर्यंत एयर स्पेस बंद निष्पत्ति होइछि। आसंता जानिबा परवर्ती खबर। आसंता 10 तारिख रे 2 दिनिया ओडिशा गस्त रे आसुचंती केंद्र गृह मंत्री अमित शाह। एही ग्रस्त समय रे से महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ दर्शन सह विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास करिवे। ए नै सूचना दैछंती राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। सूचना अनुसार केंद्र गृह मंत्री 10 रे भुवनेश्वर रे पहुंचीबा परे सेठारे से सीधा सड़क जटणी जिवे। जटणी रे फरेंसिक विश्वविद्यालय शिलान्यास करिवे। सही दिन संध्या रे पुरी जाई महाप्रभु दर्शन करिवे। 11 तारिख रे शाह संबलपुर जाई विभिन्न जनकल्याण प्रकल्पर शिलान्यास करिवे। मां संबलेश्वरी मंदिर रे दर्शन सह पूजार्चना मध्य करा जिबार कार्यक्रम रहिछि। सेठार फेरी से भुवनेश्वर जन मैदान रे बहुत प्रकल्प शिलान्यास करिवे एवं उपस्थित जनता को संबोधन करिवार कार्यक्रम रहिछि। 11 तारिख संध्या रे से नुआ दिल्ली फेरिबे। सांकर एही ग्रस्त को एने बीजेपी कैंपस रे बेस तत्पर प्रकाश पाइछि। आसंतु जानिबा परवर्ती खबर। आसीछि मौसुमी। जून 1 रु केरल छुइबा मौसुमी। ए वर्ष देश रे अधिक मौसुमी वर्षार संभावना। आसंता 10 तारिख जाए राज्य रे गरम बढ़िबनी। कालबैशाखी और ट्रफलाइन प्रभाव जोगु अधिक गरम अनुभूत हेब नहीं। सोया वायुजल और परिवेश केंद्र निर्भरक डॉक्टर शरद चंद्र साहू एही पूर्वानुमान करिसेंती। गुरुवार मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर और जाजपुर रे घड़घड़ी सह कुआपथर वर्षार संभावना अछि। आसंतु जानिबा परवर्ती खबर। चलित रबि ऋतु रे 14 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह लक्ष्य। मंत्री स्तरीय बैठक पर जोगाण मंत्री श्री कृष्णचंद्र पात्रंकर सूचना। सैटेलाइट सर्वे चली। फिजिकल सर्वे हेब। जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़ सह 20 जिल्ला रे सर्वे हेब। खरीफ ऋतु रे 74 लाख मेट्रिक टन धान किना होइछि बोली कहले मंत्री। 22,777 कोटी टंका कृषकों को देइछु। खूब शीघ्र टोकन देबु बोली कहिसंती मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। खरीफ ऋतु रे प्राय 16,60,000 चाषी ठारू प्राय 73,45,000 मेट्रिक टन धान संग्रह करा जाइथिला। एथिपई चाषी मानकु सर्वनिम्न सहायक मूल्य बाबदकु 16,853 कोटी टंका एवं इनपुट सहायता बाबद रे 5,872 कोटी टंका दिया जाइछि। आसंतु जानिबा परवर्ती खबर। सस्ता हला एलपीजी सिलिंडर। मे मासर अनेक नियम परिवर्तन होइछि। सेहि परि किछि सामग्री महंगा होइछि त किछि सस्ता। प्रति मास आरंभ रे एलपीजी सिलिंडर दर रे परिवर्तन होइथाय। चलित मास इंडियन ऑयल एलपीजी सिलिंडर मूल्य ह्रास करिछि। एहा वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य 17 टंका ह्रास करिछि, जहा ग्राहकଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି खबर। दर परिवर्तन पर दिल्ली रे 1762 टंका रे मिलुथिबा सिलिंडर वर्तमान 1742 टंका रे मिलिबो। घर सिलिंडर मूल्य कौन परिवर्तन होई नहीं। 8 एप्रिल में एलपीजी गैस सिलिंडर रो मूल्य 50 टंका बढ़ी जाइथिला, जहा परे 14 किलो गैस सिलिंडर रो मूल्य 853 टंका होई जाइथिला। आसंतु जानिबा परवर्ती खबर। आहरी 4 दिन कुआपथर सह प्रबल वर्षा नहीं सतर्क कला पाणीपाग विभाग।
ଆଉ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ନେଉଛି। ଯଦିଓ ତାପମାତ୍ରା କିଛି ପରିମାଣରେ କମିଛି, ହେଲେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି କି ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମେ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ପବନ ବହିବା, କୁଆପଥର ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି 4 ଓ 5 ତାରିଖରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ରଣନୀତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ମୋଦି ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିବା କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଆମଦାନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିଛି। ଭାରତ ଆମଦାନୀ ନିଷେଧ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିଚାଲିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତାହା ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉ କି କୂଟନୈତିକ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବହୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ସଂକଟରେ ଅଛି। ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାକିସ୍ତାନର କିଛି ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନରୁ ସିଧାସଳଖ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଫଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଖୋଲିଲା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର। 13 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଫୁଲରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ମନ୍ଦିର। ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିବ ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର। କେଦାରନାଥ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି। ପୁରା ମନ୍ଦିରକୁ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ଫୁଲର ମନ୍ଦିରକୁ ସଜାଯାଇଛି। ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ଧାମ ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସମର୍ପିତ 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଦିନେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେତୁ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବା ପରେ ଏହାକୁ ଖୋଲାଯାଏ। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ସାମିଲ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କର ଶୀତକାଳୀନ ଅବସାନ ଉତ୍ଖିମଠାର ଓମକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଠାରୁ କେଦାରନାଥ ଧାମକୁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଯାତ୍ରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଧାମକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 18 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଫୁଲ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପଦକ୍ଷେପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଛି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପାରାଦୀପରେ ହେବ ନୂଆ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରେ ଏକ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଯୋଜନା ସମେତ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବିକାଶ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।